Good morning. Nganong niingon ko ganina nga ang Biblia mao ni siya identify nato. Siya mo'y atong basihan nga kita iya batas Ginoo or dili. Kay ngano man niingon mang Biblia sa 1 John 5 verse number 10, he that hath the Son hath a witness in himself. So ingon ang Biblia pagyod, and this is the record that he that hath the Son hath life. Kung naa ka ni Kristo, ingon siya may kinabuhi. He that believeth on the Son hath the witness of himself. Ingon siya, he that hath the Son hath life. So mao na niingon ang Biblia, kung naa ka ni Kristo, naa kuno kay kinabuhi, naa kay naay witness sa imong kaugalingon. Ang balaan nga espiritu nagpamatuod nga ikaw iya kas Ginoo. At the same time naingon ang Biblia, kung iya ka sa anak may kinabuhi ka. So ang Bible nagsiparit nato kung iya kas Ginoo or dili. Ang Bible nagpamatuod nato kung iya kas Ginoo dili. Kay ngano man nagpoint ang Bible nga kung nidawat kuno ka sa anak, niingon ang Biblia na ay witness sa imong kaugalingon, the Holy Spirit nga nigsulti nimo nga ikaw iya kas Ginoo or dili. So ang Bible ni point siya nga kung iya kas Ginoo, ang balaan nga espiritu nga naasulod nimo mao siya ang nagpamatuod. So mo na identification. Isettle ginato tong kaugalingon di as Ginoo, kay ngano man danger kayo kung wa ta di as Ginoo. Thank you.